अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि इंडिया ने डैम बनाया है और अब बांग्लादेश जो है उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो अब बांग्लादेश डैम के बदले डैम बनाएगा। पहला जो डैम होगा वो टीस्टा डैम है और दूसरा जो है फराक्का डैम है। तो मज़ीद डिटेल देखते हैं आज की वीडियो में। হিমালয় হতে সৃষ্ট পদ্মা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা অববাহিকার বিপুল আয়তনের পানি বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এই তিন নদীর মিলিত প্রবাহ যখন মেঘনা হয়ে সমুদ্রে নামে, এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পথ। প্রথম আমাজন, বাটির দেশ হিসেবে ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকা ও ভারতের একাধিক বাঁধের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছরই বন্যা হচ্ছে। এখন বাংলাদেশ অংশে বাঁধ তথা পানি আটকানোর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করে এর পাল্টা জবাব দেওয়া সম্ভব কিনা, অর্থাৎ বাঁধের বদলে বাঁধ। আজকাল এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশের তিস্তা ও দ্বিতীয় ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করলে ভারতের অবস্থা কি হবে তা জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। চলুন শুরু করা যাক। আসলে ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর প্রায় অধিকাংশই ভারতে উৎপন্ন। ভারতের সঙ্গে এ ধরনের অভিন্ন নদী আছে প্রায় 54টি। প্রায় প্রতিটি নদীর উপর অজস্র বাঁধ দিয়ে ভারত বাংলাদেশকে আরও বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে। এর ফলে বর্ষায় শুধু বন্যা নয়, একই সঙ্গে শুকনো মৌসুমে খরা ও লবণাক্ততার সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে বাংলাদেশের একটা বড় অংশ। পানির মতো একটি অমূল্য সম্পদের নিয়ন্ত্রণ হাতে পেয়ে ভারত যা ইচ্ছে তাই করছে। ন্যায্য হিস্সাটুকু বাংলাদেশকে দিচ্ছে না। আইন আদালত ও সমঝোতা করতে করতে কেটে গেল 50 বছর। সেই আলোকে এটা নিশ্চিত যে সমাধান বা অধিকার আদায়ে তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। আর সর্বশেষ বাকি রইল দেশের ভেতরে স্থাপনা নির্মাণ করে বর্ষা মৌসুমে পানি ধরে রাখা। আর বাঁধ হলো সেই ধরনের একটি স্থাপনা, পানির চাপ বেশি হলে বিপরীত দিকে ঠেলে দেওয়া। সিলেটের মৌলভীবাজারে আলীনগরের মনু নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করছে বাংলাদেশ। বন্যা থেকে সেখানকার মানুষকে রক্ষায় এই বাঁধটি উঁচু করা হচ্ছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ভারত। মৌলভীবাজার সীমান্তের পাশেই অবস্থিত ভারতের ত্রিপুরা উনকনির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাংলাদেশের এ বাঁধের কারণে বড় আকারে বন্যার ঝুঁকিতে পড়তে পারে ভারত। ভারতের উনকতি বিভাগের বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট দিলীপ কুমারও বলেছেন, বাংলাদেশের বাঁধ উঁচু করার কারণে ভারতের কালী শহরে বাংলাদেশের চেয়ে ভয়াবহ বন্যা সৃষ্টি হতে পারে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে লাখ লাখ ভারতীয় নাগরিক। সবেমাত্র একটি বাঁধ উঁচু করাতেই ভারতের এত দুশ্চিন্তা, আর ফারাক্কা বা তিস্তায় বাঁধ নির্মাণ করলে তো গোটা ভারতে ভেসে যেতে পারে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবন ও অর্থনীতির সঙ্গে পানি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ক্রুক কমিশন থেকে শুরু করে ফ্যাব কিংবা ডেল্টা প্ল্যান, কোনো পানি পরিকল্পনাতেই বাংলাদেশের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ও সময় উপযোগী তেমন কিছু করা সম্ভব হয়নি। অনেকটা ধরি মাছ নাছুই পানির মতো সমাধান। তবে এবার অন্তর্বর্তী সরকার ও রাষ্ট্র সংস্কারকদের কাছে দাবি থাকবে, তারা যেন কারো রক্তচক্ষুকে পরোয়ানা না করে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষাকারী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রয়োজন হলে বাঁধের বদলে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। প্রিয় দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। আল্লাহ হাফেজ। जी, तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। जैसा कि इंडिया ने डैम बनाया और जो बांग्लादेश का पानी है वो भी वो चोरी कर लेते थे, तो इसलिए बांग्लादेश की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, फसलों को नुकसान हो रहा था। इसके बदले में अब बांग्लादेश जो है वो भी डैम बना रहा है। इसके बदले में बांग्लादेश जो है वो भी एक नहीं बल्कि 2 डैम बना रहा है। और ये ख़बरें सुन के जो है इंडियन मीडिया जो है उसको बहुत मिर्ची लग गई है और वो परेशान है कि बांग्लादेश 2 डैम क्यों बना रहा है, क्योंकि पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया की मर्ज़ी से चलता था, लेकिन अब बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट आई है और वो बांग्लादेश की बेहतरी के लिए बेस्ट डिसीजंस ले रही है। तो भारत जो है वो टीस्टा नदी पे पानी चोरी करता था और जब पानी ज़्यादा होता था तो पानी छोड़ देता था, और टीस्टा नदी के इर्द गिर्द जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अब बांग्लादेश ने भी फैसला किया, वो एक के बजाय 2 डैम बना रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। और भारत बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया है कि अब बांग्लादेश भी हमें जवाब देने लग गया, और बांग्लादेश ये डैम बना के जो भारत पानी छोड़ेगा उसको स्टोर कर सकेगा और अपनी फसलों को पानी दे सकेगा, और जो लोगों को नुकसान होता था और लोगों के जो मवेशी थे वो भी पानी में बह जाते थे, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। और चाइना भी यहाँ पे बहुत एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लगा रहा है टीस्टा नदी पे। तो भारत जो है वो चारों तरफ से परेशान है, उसके जितने भी नेबर्स हैं वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और बांग्लादेश भी अब भारत को जवाब देने लग गया है। ज़रूर बताइएगा आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।